ब्रेक पर आपको स्वागत। आम आलोचना करवा सुहाग नंद वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होती श्रीयुक्त सुहाग नंद आपण को आलोचना को स्वागत करुचु। ये गस्त को आप कौ दृष्टि देखुंत ये गस्त केते गुरुत्वपूर्ण एवं सबुठारु बड़ प्रश्न होची ईरान अमेरिका इज्राएल मध्य जो युद्धर घनघटा मध्यप्राच्य जो परिस्थिति सृष्टि होती जहाँ सारा विश्व को प्रभावित करिछि। सारा विश्वर नजर भेटघाट उपरे मध्य रही। आपन को कौन लगुच सर कौन आलोचना हो पारे? प्रथम जोटा अमेरिकन डेलीगेशन जोटा से तांकर ऑब्जेक्टिव्स को 4T हिसाब से तांकर रखिछंती। 4T कोन तांकर मेजर जिंस हला ट्रेड, टैरिफ, टेक्नोलॉजी और शेषटा भी इंपोर्टेंट टाइवान। ए चारटा जिंस ऊपर से गुरुत्व रखछंती। प्रथम आसबे ट्रेड। चाइना और यूएस भितर बहुत ट्रेड होतला गुरु किंतु जो ट्रम्प आसला पर जो कटकणा सब लगेइथिले स्पेशली जो रेयर अर्थ हला कि आपनकर एडवांस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है सेगुड़ा जमती चाइना को मिलबनी। चाइना रो मार्केट ता ऊपर बहुत डिपेंडेंट रही। उल्टा पक्षर जदि आपण देखिबे ताहले अमेरिका रो कंपनी माने से माने रेयर अर्थ तांकर डिफेंस स्पेस और अलग सब टेक्नोलॉजी पे निहाती दरकार। तेणु उभय रो जिंस तांकर दरकार रही। सेटा गोटे टेक्नोलॉजी आंको दरकार, अमेरिका को भी दरकार, आंकु भी दरकार, चाइना को भी दरकार। डिफरेंट फील्ड रे ताको टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन ताको दरकार। आउ तापर टाइवान कथाटा जेंति कि जिनपिंग आज भी कहिसंती कि अमेरिका को कि आपण से टाइवान मैटर रे बेसी आपण इंटरफेयर करंतुनी नहले हम रिलेशन ता भलो रे रहइबनी। ते आउ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टैरिफ अपन देखबे टैरिफ वार स्टार्ट हैला। प्रथमे चाइना ऊपर भी टैरिफ से लगेले तापर कमेले एई जिंसोडा से माने ठीक ठाक करिया पे चाहउछथि। आपण कहि परिबे गोटे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से माने रखिया पे चाहउछथि। मुख्यतः वाणिज्यिक संपर्क रे केमती सुधार आसीबो, वाणिज्यिक संपर्क को केमती आगु को बढ़ा जाई परिबो, सेही गस्तरे डोनाल्ड ट्रम्प चीन गस्तरे जाइछन्ती। सेटा गोटे कथा। तबरे ए गोटे जिंस हम टिके मन रखिबा ए जो युद्ध हमर आरंभ हैला, युद्ध आरंभ होबा खूब आगुरु एटा तांकर विजिट ता आगुरु डिसाइड हेइथिला माने युद्ध होबा आगुरु। तेणु आंकर आसीबार तो थिला। एबे युद्ध रे गोटे जिंस आपन मन रखिया रहछि कि ईरान सैंक्शंस परे जति कि तेल बिकुथिला पाखापाखि 90-95% सेटा चाइना किणुथिला डिस्काउंटेड रेट रे। चाइना मार्केट रेट रे प्राय तेल किणेनी एबे किणुछि। तेणु से सबुठु अधिक असुविधा एबे चाइना को ही जो इरानियन तेल आसी पाबु एबे भी से आणुची केमती कोन करिकी। तेणु आउ तापरे युद्ध जेते चेष्टा करले जेते युद्ध को आउरी अधिक बढ़ेले या द्वारा चीन भी तो प्रभावित होची। अमेरिका एवं ईरान भितरे जो युद्ध, इज्राइल भितरे जो युद्ध, चीन मध्य तो प्रभावित होची। आपण जेमती कहउछन जे ईरान रो प्राय 90% रप्तानी होतवा अशोधित तेल जदि चीन किणुची ता भी तो प्रभावित होतवा। तेणु हुए तो चीन चाहि पारे कि युद्ध बंद हो। से युद्ध बंद होगा चीन तो निश्चित चाहूँ, चीन को लाभ हम किंतु बंद केमती हम। अमेरिका चाहिए भी एबे बंद हो पारे। आम जो कथा होचु सेपटे इज्राएल सदर्न लेबनान रे से तार अटैक्स चली सी एबे डायरेक्टली कहि दैछि कि मते अमेरिका भी दरकार नहीं किंतु मोर जो जहा जहा मते करिया कथा मु करबी। तेणु एई परिस्थिति रे केमिति युद्धटा बंद हबो बोली आमे भाबी परिबा। तेणु युद्ध कमी जाय पारे, यूएस बाहर को आस जाय पारे किंतु इज्राएल तार जो पर्यंत लक्ष्यटा तार टोटली से सक्सेसफुल प्रणाली रे जो अचलावस्था सृष्टि होइछि, जो डेडलॉक सृष्टि होइछि ता द्वारा भी तो चीन प्रभावित होतो ना सुतनंद। बहुत प्रभावित होछि। आमटू बेसी प्रभावित चाइना होछि। तार 90% तेल से 90 रु अधिक % तेल सेउठू आउछि। एबे भी आउछि किंतु बहुत कमी गलानी। तेणु हॉर्मुज बंद होबा चाइना ऊपर भी बहुत तार प्रभाव पड़छि। चाइना आउछि कि बहुत असुविधा अछि। ईरान युद्ध प्रसंग रे चीन रो साथ अमेरिका को मिली पारे बा चीन साथ दे पारे अमेरिका को। चाइना निश्चित चाहिए कि ईरान बंद कर दो किंतु ईरान रो जो अभिमुखी अच्छी सेटा भी हमें ईरान रो माने सीधा कहया कथा कि एनरिच्ड यूरेनियम मु आपन को देबेनी। मु गोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्री रे भी जदी रखी देबी ठीक अछि किंतु मो कंट्रोल रे रहइबो। एमनो कहया कथा आपन न्यूक्लियर एम्बिशंस रखिबेनी से यूरेनियम भी हमको देबे तेल कथा अलगा। तेणु कोटी कॉमन ग्राउंड्स आसुनी।
କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଯିବା ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ତ ନେଇକରି ବିଲକୁଲ ବୋଧ ହୁଏ ଅସହିଷ୍ଣୁ ରହିବ ଚୀନ ତାକୁ ତ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଚୀନ କେବେ ତାକୁ ମୋଟେରୁ ଚୀନ ରଷିଆ ହଉ ସେମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି ତାପରେ ଏବେ ବି ସେଠି ସିଚୁଏସନ ଟା ସେମିତି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହଉଛୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିପ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ଓମାନରେ ଓମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଓମାନରେ ସେଠି ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଇଏ ଚାଲିବ ବହୁତ ସମୟ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଗରୁ କହିଦେଲେଣି କି ଆଗକୁ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ହବ ସବୁ ଦେଶକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇସାରିଲାଣି ଆମେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକରି ଇଏ ଆଲୋଚନା ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକରି ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ এই ଗସ୍ତରେ ମତେ ଲାଗୁନି ଟ୍ୟାରିଫ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ବଡ ବଡ ଆମେରିକାନ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଇନା ତା ମାର୍କେଟଟା ଆକ୍ସେସ ଦଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଲ ଘରିକା ଆଗରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ ଚାଇନାରୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ବନଉଥିଲେ ଜିନିଷ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଲ ଫୋନ ଗୁଡା ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ବିକା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବନା ହଉଛି ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବନେଇକି ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚାଇନା ବହୁତ ବଡ ମାର୍କେଟ ତେଣୁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଯଦି ତା ଭିତରୁ ସେୟାର ମିଳିପାରିବ ଚାଇନାର ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ଏବେ ଭଲ ନୁହଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ଟ୍ରେଡକୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ତ ହେଉଛି ଇରାନ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ନା ତେଣୁ ଚୀନର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଏଥିରେ ରହିବ କି ଏବଂ এই ବାବଦରେ ଚୀନକୁ କିଛି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରାଯାଇପାରେ କି ଆମେରିକା ତରଫରୁ ଯେ ଆପଣ ଇରାନକୁ କନଭିନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ତ କହୁଛି ଚାଇନା ତା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପକେଇକି ଇରାନକୁ କହୁ ଯୁଦ୍ଧଟା ବନ୍ଦ କରୁ ଇରାନ ହାତରୁ ବି ଏବେ କଥା ପଳେଇଲେଣି ଯେମିତି କି ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି କହିଦଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଏଇ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଯୋଉ 35 ତାର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ସ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ସ ଆହୁରି ମଗେଇଛି ୟୁଏସ ରୁ ଆଉ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ପାଇଁ ବି କହିଛି ତେଣୁ ୟୁଏସ କୁ ପଇସା ମିଳୁଛି ସେଠୁ ୟୁଏସ ଯଦି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା ବି ସେ ଏତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିବ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ପଇସା ବି ଅଛି ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ ଅଛି ଅଳ୍ପ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ହବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଟ ଫିଟିପାରେ ବୋଲି ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଏବଂ ଚୀନର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ ଏକଥା ତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିସାରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଧେ ଚାଇନାର ଲେଭରେଜ ଏତେ ନାହିଁ ସେ ଯଦି କହିବ ବି ଇରାନକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ଇରାନ ଉପରେ କି ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ଇରାନ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ତେଣୁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେମିତି ଗାଜାର ପୁରା ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି ଗାଜାକୁ ସେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଦର୍ନ ଲେବାନନର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ନ କରିଛି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବନି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବାରାକ ଓବାମା 2008-9 ମସିହା କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଯାଇକରି ନିଜେ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟା ପରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏ କଥାର ବାସ୍ତବତା କେତେ ଓବାମାଙ୍କର ଫରେନ୍ ପଲିସି ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓବାମା କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ୱାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଟେରରିଜମ ଏଇ ଟାଇପର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଆମକୁ ଏଇ ରିସୋର୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବୁ ସେ ପଲିସି ବୋଧେ କୌଣସି ଆମେରିକାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ଫଲୋ କରିନଥିଲେ ଯିଏକି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଣ ପାଇଁ ଚୀନର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟ୍ରମ୍ପ ଯେମିତି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚୀନ ବିଷୟରେ ସେ କଣ କଣ ନ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ଟ୍ୟାରିଫ ଲଗେଇଲେ ଚୀନ ମାନେ ଆଉ ଚାଇନିଜ କମ୍ପାନିଜ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସିଏ ଚୀନ ବି ବୁଝୁଛି କି ସେ କାହିଁକି ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଚାଇନାର ଟ୍ରେଡ ଧରିକାରେ ତ ଯାହା କରିବା କଥା ଚାଇନାର ମେନ୍ କନସର୍ନ ହେଲା ଆପଣ ଟାଇୱାନରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବେନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଲା ଚାଇନା ହିସାବରେ ନେକ୍ସଟ 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାଇନା ଆନେକ୍ସ କରିଦେବା ଟାଇୱାନକୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜିପିଙ୍ଗଙ୍କର ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଲ ରହିଛି ନହେଲେ ତ ସେ ସବୁ ଗୋଲ ତାଙ୍କର
सक्सेसफुली जदिओ आपण कहते फेब्रुआरी 28-29 तारिख रे जेतरो युद्ध आरंभ होला तार बहु पूर्वरु ये निर्धारित एक गस्त थिला जे सी जिनपिंग गस्त करिवे अमेरिका राष्ट्रपति सी माने डोनाल्ड ट्रम्प गस्त करिवे चीन को किंतु मोर निर्दिष्ट प्रश्न होची चीन ईरान रो जेहेतु सबठारु घनिष्ठ सहयोगी वाणिज्यिक सहयोगी क्षेत्र रे आपन को लगुच कि जे कोट ना कोठी जेतबेले वाणिज्य विषय आलोचना हबो सेतबेले युद्ध विषय आलोचना हबो कारण ईरान को कन्विंस करिया पई चीन गोटे बड़ देश बा चीन गोटे बड़ शक्ति निहाती अच्छा चीन जदि कन्विंस कर भी देला इकोनॉमिक रू कन्विंस कर देला ईरान बंद कर देला ईरान आउ युद्ध न कला किंतु एपटे इज्राइल छाड़िबनी इज्राइल तो क्लियरली कहूची कि आपण जदि आम सांगरे नाहंती तथापि आमे सादर्न लेबनान रु हिजबुल्लाह को मु टोटली सेटू हटेबी से माने शहर को डिस्ट्रॉय कर दउचंती गोटे शहर रु जदि मिसाइल अटैक हैला तांको ऊपर को से शहर को डिस्ट्रॉय कर दउचंती निजे से शहर को से माने कंट्रोल कर दउचंती तापर जो ओरिजिनल लोक से माने डिस्प्लेस हो जदि आसी भी परनांती तेरो बहुत समय लागिवो सेतरे तेरो आ सी बंद हबार नहीं इज्राइल जदि कहि देना ठीक अछि मु बंद कर दउची जदि सेटा न ही परिबो तो ईरान हाथ भी बेसी किछि नहीं सी चुप है कि बसला वाला भी ईरान नु कि सरेंडर कर दो जेहेतु डोनाल्ड ट्रम्प मने मने भाबी सारिछंती जे ईरान पाखरे आउ से शक्ति नहीं से सामर्थ्य नहीं युद्ध हारी सारिछि ईरान तो एभली एक क्षेत्र रे बोध आ चीन को से अप्रोच भी न करि पारंती कारण से निजे तो कॉन्फिडेंट जे ईरान हारी सारिछि बोली ए युद्ध नहीं ईरान सी ताको मनरे भाबी पारंती बहुत बॉम्बिंग करिकी आज भी जो हमर जो सब सैटेलाइट इमेजरी रु जणा पड़ुची बहुत गुडे मिसाइल सिटीज ने जो अहंकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रहिचंती से अहंकार को नेकरी जदि से ता रिफ्लेक्ट करे ताले बोधवे से बेसी बेंड डाउन हेबेनी चीन आगरे आ हेबा को चाहिबे नाही बोधे बेंड डाउन हेबेनी से तो ताकर जहा जे से कहउचंती ता भीतर 90% भूल स्टैटिस्टिक्स हिसाब रे से मिछ होता कहउचंती कि हम इकोनॉमी रे आइ गला एते जॉब्स क्रिएट गला काई तार कोनोसी हमकु वेरीफाइबल फैक्ट्स की रिजल्ट्स मिलुनी ताई गस्तरु मध्य प्राच्य रे जो युद्धर घनघटा अछि सेतरु किछि विशेष फायदा मिलला बळिया आपन को लागु नाही मते मते लागुनी आ काई कि तार सबटु बड़ कारण चाइना नुहो कि आपनकर यूएस नुहो सेटा हैला इज्राइल इज्राइल युद्धटाकू तार लॉजिकल कंक्लूजन पर्यंत नब ही नब ओके बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त सुहाग नंद आम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आलोचना करुले समय सरी आसी आम आलोचना को एठी सारुछु नमस्कार।